train d'influencer non seulement la jeunesse, mais iko na gusa batu mingi sana. Et sa manière de travailler, de servir le Seigneur, c'est vraiment une pédagogie pour batu mingi sana. Na mon pasteur nakupenda sana na nataka tuendelee sana pamoja. Nikisema pamoja naye maana injili yote tunaenda pamoja. Merci aux hommes de Dieu, les Balkia. Najua, il y a des papas, des mamans, des serviteurs, des servantes de Dieu Balkia Paleo. Kusindikiza hii kazi, ça fait du bien. Parce que une jeunesse inatembea bila mamodel, ni jeunesse inatapotea. Ni wakati tunaona des hommes de Dieu sérieux, biko natusindikiza, inatufortifie na inafanya que tujue kama hatuna droit à l'erreur. Amen. Merci à toute l'équipe qui travaille avec les pasteurs. Vraiment, vous êtes formidables. Mungu awajabu sana. Mungu awabariki na wapatie yote mnahitaji. Je ne suis pas venu seul. Nilikuwa na watumishi ya Mungu. Penye sitasema moi nasema tu majina zao, wao wanasimama wanatupepea tu. Nous sommes venus avec Papa Komba et Papa Gislain, et aussi avec notre frère David. Atasimama tu anatupepea na sisi tunashangilia kwa ajili ya utukufu. Merci beaucoup. Pour ne pas kukula wakati, nous avons un bon message. Parce que kwa mitandao mingi wanatu kamataka tu wa motivateur, mais hapa mwenye swata na kuana confusion, avec toute humilité, mimi nadhani Mungu anataka tushinde confusion. Parce que j'aime trop parler des Saintes Écritures. J'aime vraiment naviguer dans la Bible. Parce que c'est ça, même ma vocation, c'est ça mon appel. Tout mon thème, inasema les faibles commencements. Ça il est intitulé les dieux du faible commencement. Mungu wa faible commencement, kusema ki Mungu wa mwanzo ya udhaifu. Zacharie chapitre 4, le verset 10. La parole de Dieu dit: car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel, parole du Seigneur. Est-ce que tu m'as souligné tout ça? Les dieux du faible commencement. Watu wengi unaweza waona leo wamepanda, wako na influence, iko na réussite, wamekuwa kufome, et tout le monde en a envié bale bato. Mais bakikurudishia filme yao saba lianzaka, peut-être aungetakaka hata uwasogelee. Ndio maana Mungu akitumika na mtu, peu importe hali yenye utamuona ndani, akwe alisoma au hakusoma, jifunze kumurespecte, kumukubali, kumuappuye, kumuakompanye. Juu siku moja Mungu anaweza shangaza watu kupitia maisha ya ule mtu. Très souvent beniriko naonekana banazaraulika, ibale njo Mungu anatumikaka nao pour que kesho bakwe fierté ya Mungu kukua mu maisha yao. Histoire tunasoma, niwapatie récit yake kidogo. Ni histoire ya prophète Zacharie. Zacharie alikuwa jeune prophète mwenye alivivre déportation à l'époque ya Nebuchadnezzar. Après Israël kukosea Mungu sana, Mungu akaleta schisme, maki mugawanyiko ya nchi. Yesi kupitia kosa ya Salomo,
yenye alienda kamalizia munyumba ya banamke na kaanza abudu maidoli. Mungu akamwambia Salomo ke inchi itagabuliwa juu ya makosa yake. Mungu akamprometre ke inchi haitakuwa divise na angali muzima, me itakuwa inegawanyika apre kukufa kurenye ya mtoto wake Roboam. Na Roboam akaanza tawala, kuendea wazee waulize conseil, akampatia conseil ya bien, akairejete, akaendea wenzake wa jeune, akamkonseye mubaya, na inchi yote akamsimamia Roboam kusema hatuwezi itika tawaliwa na mfalme kama na huyo. Certes, nazoea isema tulikondane Roboam sana. Pourquoi est-ce hakusikia conseil ya wazee, akafuata conseil yake ya jeune? Zamani nikafundisha nikasema yali inverse vitu. Alianzia kwenye ataishi yaka, kisha kamalizia kwenye hiko. C'est très dangereux lorsque tu veux commencer kwenye utamaliziaka kisha utake malizia kwenye uko leo. Ukitaka ufike mbali mu maisha, kuwa nafuata beaucoup plus benye liko na experience ya kwenye wewe utaenda. Amen. Juu ukitembea kuwapinga utakufaka malheureux. Mais Roboam hatuwezi mkondane parce que le fait ya kusabote conseil ya wazee haikukuwa yeye, ni Mungu ndio mwenye alipermettre. Parce que Mungu alikuwa promettre que inchi itagabulika kurenye ya Roboam. Maintenant Roboam akifata bon conseil, akatale conseil ya bajene, inchi haitagabulika na Mungu ndio anaonekana kukuwa muongo. Na inchi kagabulika, Jeroboam akakuwa na royaume ya yulu, Roboam akabakia na royaume ya chini. Royaume ya yulu kwa wanasoma Biblia ndio ilikuwa na capital Samaria. Royaume ya chini ilikabakia na capital Jerusalem. Royaume ya chini ilikuwa constitué na deux tribus, tribu ya Juda na tribu ya Benjamin. Na hii ndio walikuwa naita royaume de Juda. Ndio kwenye judaisme ilianzia, sio nasikia wanasema aba juif. Israeli hawakutokaka Egypte na ni ba juif. Balitoka Egypte na ni ba hébreu. Tuko pamoja? Merci. Maintenant, Israël du sud, le royaume de Juda, il va y avoir un temple, mais il y a un sacrificateur. C'est très dangereux. Église iku e bila watumishi. Royaume itumike bila watumishi wa Mungu. Mungu atumike kwanza na wafalme. Anatumika kwanza na watumishi ili watumishi washimike wafalme. Ndio maana mbele Mungu afanye Adam roi, alimfanya kwanza sacrificateur. Parce que lorsque Dieu est en train de créer, Dieu ne crée pas comme roi, il crée comme un sacrificateur. Parce que le sacrificateur, il est question du travail, de l'œuvre. Mais Dieu en créa, il était ouvrier. Na saligné, anatia mwanadamu anasema faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il domine. Avant de dominer, il doit avoir l'image et la ressemblance. Donc, si Dieu est un bosseur, cet homme avant de dominer, il doit aussi apprendre à bosser. Usitake tawala na hautumikake, utazaraulika. Amen, amen. Maintenant, huku chini, temple ya bila wa sacrificateur, bakateseka, na la plupart ya barua bien sûr walikuwa tumika mzuri, ni wamama wanamaliza mbaya, ikaleta kolere ya Mungu. Mnakumbuka bayulu hao ndio kulikuwa sana for watu de mauvais rois, ndio kwa Akabe walikuwa, ndio kwa wenye Omri walikuwa, donc de très mauvais, au point que Dieu la colère, Mungu akasusciter deux nations. Nation ya kwanza ilikuwa ya Assyrien,
njo yenye ikaenda kukamata kudisperse royaume du nord, na akakamata ba Babylonien. Et ça c'est très intéressant. Biblia inasema Yeremia katokea kaanza tabiri juu ya makosa yao, kamwambia mkiendelea hivi Mungu atawapiga, na Israeli hawakusikia. Mungu mbele kupige anakuwa kiko na kuprevenir. Ukiona opprobre au humiliation ya serviteur au ya mtu wa Mungu inawekwa yulu, maana Mungu alishamuonya sana, hakusikiaka, njo Mungu anamchoka. Sasa geukia jirani mwambie fanya attention, Mungu asikuchokaki. Mungu akikuchoka anakutapika mubaya. Na neno la Mungu linasema, Yeremia iko na tabia akasema atatuma mtumishi wake, na ule mtumishi atakuya kuwasieje. Akisha wasiege atawapeleka katika utumwa. Wa teolojia wanaitaka atawadeporte, maana anawadeplace kuwatosha mwinchi yao, wanaenda comme des esclaves mpaka Babylone. Et c'est là que un par un homme mwenye hana Mungu, un incirconcis du nom de Nebukadnezar, Mungu anamususite. Haiko mtumishi wa Mungu, mechu ya kupiga Israeli, Mungu anamuita mtumishi wake. Bien-aimé, ukichokesha Mungu, anatumikisha hata mapepo zikupiga. Mnakumbuka akada alichokesha Mungu kichwa, mpaka Mungu akaanza tafuta nani mwenye atatia wongo mwinyi wa manabii. Pepo mwa kwenye hivi kaambia Mungu, mimi niko tayari nitume, niende njia tu wa profeti wako na tabiri yenye litafurahisha mfalme, me haiko kweli. Mungu anaweza tumikisha na mlozi. Mais bien aimé, bien sûr Mungu iko na maniere mbili ya kutumika kwa maisha yetu. Kwa sababu anaweza tumika na wanatumikisha shetani yeye peke. Jua kufuatilie. Me kama shetani anatumiwa na Mungu na hauna kosa, haiko juu ya kuua na haiko juu ya kupinir, ni juu ya kutengeneza gloire yako ya kesho. A l'instar de Job. Job alikuwa yuko mwenyewe mbinguni. Wana wa Mungu yuko mwenyewe yao, shetani anatochomokea katikati. Yuko naongea na mimi sasa isema shetani hakuwa na akili, anaingia mwenyewe ajue kwenye njia na anatoka na haiaishi. Oh, mwenyewe kama kulikuwa sujet hawezi imaliza bila divere na conclusion. Josa shetani anaingia, Mungu anamuuliza unatoka wapi? Asikuzunguruka zunguruka. Mungu anamwambia sujet liko, unaona mtumishi wangu Ayubu, comme pour dire tout comme sujet ya Job. Asema Mungu kama iko integre kwako ni tuko hivi na hivi. Mungu akamfukuza senda Fabio tu unataka kwake. Me usimuue. Shetani kaenda hana akili, kumbe sani enda conclusion murengeli kuwa yote ni shetani atamunyang'anya. Tutavidouble. Kila sote siku maisha yako. Kila kwa shetani alichezea maisha yako. Mungu atumie ngeli kwa nom de Jésus. Bwana sifiwe. Mena Mungu iko na maniere ya kushatie watumishi yake. Ndio maana usikuwe na jitia matumishi ya Mungu. Waache Mungu wao wepe, kama atawapiga wapige, kama atawanyorosha awanyoroshe, na kama atawaficha wafiche vya anataka afanye. Metuko pamoja. Na saa yenye wanapelekwa sa avec Nebukadnezar, c'est là que utumwa ikaanza. Avenir yote ya washeni. Nebukadnezar salifika. Akiona fie wakia na hamwachi, anabeba. Akiona garçon boga, anabeba. Akiona mwiko na nguvu, wajene tu walio wanatoraka vyuma, anaenda. Ba noble akabeba. Akaacha tu Yerusalemu, ba faible, ba pauvre na vilema. Maana kilema Nebukadnezar kajua sina kwa kumwe. Mumaisha kukiona upiganishwa kivita ile sama mkiroko kilema. Hawakupige vita uko kilema. Me ukisikia wanakusema manake monde spirituel na baderanja sana. Kwa wanasimama wajisuve contre wewe. Nani mwenye ataangusha mwenye Mungu alishashushia neema yake. Hata wasimame namna gani hawawezi kufanikiwa kwako. Amen, amen. Na hapa
njo kulikuwa ba Daniel, kulikuwa ba Shadrach, Meshach, Abednego. Apale bale kulikuwa ba Nehemi, ba Esdras, kulikuwa ba Zakari, ba Zorobabeli, wote wakashuka. Na kuko wengine walizaliwa kule mu utumwa. Juu walifanyaka 70 ans ya captivité. J'aime une chose, Daniel sana wanafika 69e année ya utumwa. Daniel akafanya priere ya 21 jours. Hakukuwa naomba Mungu ampatie upako. Juu alikuwa anajua upako na niko mtumwa haitasaidia. Bien-aimé, n'enviez pas l'onction alors que vous êtes encore lié quelque part. Vous devez a priori kutafuta kwanza délivrance yako, njoo upako itafaa baadaye. Daniel a prié, mais j'aime le Seigneur. Prophète Jérémie 25 alikuwa shasema, saa yenye mtendaka mkaptivite, mtafanya 70 ans ya utumwa. Après 70 ans, mutatoka. Dieu n'avait pas précisé batatoka aye. Mungu akikwambia neno akupatie details zote. Tu as kupatia details zote hautamtafutaka. Il y a d'autres choses, Dieu nous les cache pour que ça tunakwama tumurudilie tena, yetu éclairer njia yetu. Et Daniel est en train de prier. Le même jour on a, c'est le jour que Mungu anamujibi. Mais Daniel ne comprenait pas que couloir yake mulikuwa force yenye lifunga Gabriel. Mpaka kusiku ya 21 njoo mbingu couloir inafunguka, Gabriel anashuka na mwambia, "Depuis lianza omba siku ya kwanza. Njoo Mungu alinitumana jibu yako." Nena muniambie Daniel angejua kama siku ya kwanza aliombaka na njoo siku Mungu alimjia. Angeacha ile reketi. Na maombi yako kiona unaomba sana, majibu haikui. Usiendelee ombi ile hitaji. Basula kwanza couloir yako. Peut-être que kuna anaifungia spiritual. Na Biblia inasema njoo Gabriel anamwambia, tangu ulianza ombi Mungu alikusikia. Mais nikapata probleme sana nikiana majibu yako. Force ya royaume ya Perse ya mwanga ili niampeshe kukui, bali nifunga. Mwana kwambia shetani hana nguvu na kudanganya. Kama banaweza maîtriser Gabriel malaika archange, wewe ni nani? Bila Mungu shetani anaweza kujua na maisha yako mubaya. Mimi napenda kitu yenye Gabriel anasema, niko archange, nilibana kukakia mwingine ni Mikael, njoo mwenye alikia nisaidie. Yokia jirani mwambie nikikushinda tafuta mwenye iko na nguvu kuzidia kusaidia. Tunashindwa tu tunawaza tunaweza sie peke. Na yenyewe inatushinda tunawaza mwingine anaweza nishindwa. Bia linanishinda nikikia kwa Pasteur Jonathan, peut-être ataliweza na njia inakuwa ouverte. Joni napenda le propos de Gabriel anamwambia Daniel, tangu ulianza omba juu ya kutoka mutuma wenu, Mungu iko fidele atawatoshi. Ne comprenez ceci. Mungu anasema hivi, 70 semaines munazipewa ni kwa ajili yako na taifa yako. Anamwambia juu ile 70 semaines nje yenye bibliquement tunaita les 70 semaines prophétiques de Daniel. Ne comprenez ce qui se passe ici. Muma calcul, Mungu iko nataonesha wa Daniel selon les saintes écritures. Nombre 14 inaonesha de la même manière que mulitembea 40 jours kwenda explorer terre promise, une année kwenu itakuwa égal à un jour. Tuko pamoja? Manake une semaine égale à 7 ans. Tuko pamoja? Maintenant 70 semaines uzimultiplier par combien pour que tupate mamiaka? Kama juma moja ni 7 ans. Maintenant 70 semaines, mako tafanya ile 70 fois 7. Inatupatia ngapi? Haiko 440. Haipashi kwa 440. Calculez tena. Calculez tena. Les 400 combien? Merci.
70 ans. Mais ça, Daniel anaomba, Mungu awarudishe 70 yenye walipoteza en captivité. Mungu anawapatia plus ya 400 ans. Manake muombaji harudishi wake ile alipoteza, na anarudishi wake odela ya nini alipoteza. Muhii njo wanaanza mu-expliquer ya kusema Daniel anakomprendre. Mais malheureusement, ilifika wakati tu Daniel, il est le seul mutumwa mwenye alitumikaka na 3 empires. Alitumika na ba Babyloniens, il a travaillé avec les Médo-Perses, na yaki atumika na ba Grecs. Bien aimé que kilimfanya aendelee hivi, c'est parce que il était toujours accroché à son Dieu. Ukitembea na Mungu hauta expirable. Mungu anakuwa na saison. Si saison yote ni ya Mungu. Maana si tu t'accroches à Dieu, hakuna mwenye atatiaka point kwa maisha yako, utakuwa naendelea de gloire en gloire. Maintenant maisha naendelea. Mungu akasisite Medo-Perse, akachomola watu mbili, Cyrus de Perse na Darius. Aba ndio wakasinye decret ya kusema walikuwa watumwa barudie kwao. Wakawapatia letter, bakatoka bakarudia. Munisikilize faible commencement. Sadiko naenda, banafika Yerusalemu, banakutana Nebukadneza libomolaka na ukuta yote ya Yerusalemu. Alibomolaka temple yote ya Yerusalemu. Mais alisawaka bomola kitu moja, ni mabase, les fondements. Bien aimé, banaweza chezesha vyote mu maisha yako, mais basichezeshe base yako ndani ya Yesu. Si Kristo eta base, hata batabeba vingine, nyumba itaotaka tena na utukufu ya Bwana itatokea. Sawa, narudia, njo sasa banakamata mawazo ya kurebati. Nikamate tu watu ine, nikamate Esdras, nikamate Nehemi, nikamate Zorobabel na nikamate Bwana Zakari. Les 4 compagnons banarudia. Saa yenye banataka rudia, banakutana inchi na haribika, hakuna espoir. Banekutana ni wa maskini njoriko, ba feblare njoriko, hawawezi saidia mtu na kitu yoyote. Nifungule parenthèse, wakati yenye uko mfaible commencement, meme wanakuzungurukaka la plupart hawakwenda kibanaweza kusaidia. Ils arrivent à Jérusalem, la ville est là, déjà détruite, mais personne atasaidia pale pour que inchi irudie mzuri. Kisha kulikuwa ba noble na ba fort. Benyao, ils ne sont pas là pour les encourager, mais ils sont là pour les décourager. Ça y a faible commencement, hautapataka mingi ba encourager, utapataka njo ba décourager. Kisha faible mwenye ana vision, anaachaka vision juu ya découragement. Mais brave mwenye iko na vision, malgré faible commencement, anafungaka masikio kwa maneno ya badekuraje, anajitia moyo. Siku utasikia wanakuvunja moyo, kumbuka yenye Mungu alikuambiaka. Darius na Cyrus de Perse waliwapatia barua, haiko juu mwende ikala tu kwenu, mejumu rebatire vile maisha yako haina brillant. Usiwaze wa mingi watapendaka maisha yako inyoroke, na ukitaka inyoroke, endelea nayo pia usherie bila kufuata avi ya mtu. Batobisha walikuwa pale, Basanibalati liko pale, na leo tuko na Basanibalati ya Israeli. Nimesikia vile mtu wa Mungu anasema ilianza nikakuwa sasa ninapotea. Nyinyi mnaweza ipotea juu ya nini? Ni juu hana wito, ni juu kwa walitaka ipotee. Il y a de ces personnes qui veulent toujours tubakie ba esclave yao, na bakiona watafanya kitu kitakupropulser kule mbele, banakuonesha danger. Pourquoi vous ne voyez que les dangers derrière ce que nous faisons, alors que derrière ces dangers il y a aussi un avantage? Quelqu'un me donne la main, je sais pas. Alors que vous êtes en train de décourager David au sujet de Goliath le géant,
David, lui, ne voit pas la taille de Goliath. Il voit le trône qui est caché derrière Goliath. Nani washekeshe kidogo. Mfalme alisema mwenye ataua Goliath atakuwa jambre wa nani? Si wa mfalme. David akaelewa kama mimi siweza pata mali ya kuoa fia wa mfalme. Maana Goliath ni ndoto yangu. Nikileta tu kichwa ya Goliath bila pata ndoto. Amen, amen. Et il y a des gens, on a un géant. Combien il va faible. Et j'aime ce que David a dit. Qui est cet incirconcis pour inciter la main du Dieu? Est-ce que vous connaissez qui est cet incirconcis? Ça, Goliath a simama. Israël. Imwa. Israël. Amuna akili. Israël. Mulainiwe. Kama muko wanaume, munitafutie mtu mmoja mwenye atapigana na mimi. Wote sawa nasikia sehemu unaona hiki géant kinataka wanikulance tout défi. Nani mwatatosha mwi problem? David anafika anasema ni mnaona géant yake. Akasema mwenye ataua uwe circoncis. Batamupa maana ni mko naona force yake. Mimi natafuta faiblesse yake. Mon pasteur, pour qu'il joue kama Goliath ni incirconcis. Alijua nani? Alijua kama ni incirconcis yake. Marqué spirituellement, David a dit vous la Goliath. Ton ennemi a une faiblesse. Usimwogope tafuta udhaifu yake utamwangushia pale. Tuko pamoja. Najua anaenda ambia mfalme, mtu asiogope juu ya huyu. Na banamwambia David, petit, hautaweza. Mwanamwambia vile, mwanamdekuraje David, apale wa grand frère, même le roi. Na anaogopa. Anambia kijana, mimi nasikilia maisha yako huruma. Ule mwenye uko napigana na wewe ungali trop jeune. Mais yeye depuis jeune âge anapigana kana hashindwa. David akamwambia vile, unajua exploit za Goliath. Meacha na mimi nikwambie historia yangu. Yeye jirani mwambie unajua historia ile wanajulikana. Mimi na mimi kuna historia na exploit zenye haujui. Ton serviteur était dans la brousse en train de paître les troupeaux de son père. Un jour les lions et un autre jour l'ours. Balikuya, baka attaquer. L'un des agneaux, baka moueba, baka mutia mwingine. Qu'est-ce que moi je faisais? Je ne venais pas derrière les lions. Je dis qu'il y a mbele yake atanipasua. En plus nikibakoroga kidogo, David niko na identité cachée ya lion. Parce que anatoka mprivi ya Juda. La Genèse 49 nasema Juda est un jeune lion. Maana David aliua simba yenye haina akili kwa atakula. Ça c'est fort. Très fort. Autrement dit, pour révélation, David est pour protéger ma condo. Anataka kurudisha mwarshe de Noé. Juni mwarshe de Noé cha simba na kondo walikala pamoja bila kukulana. Et David anamwambia, sasa nilikuwa na kule nyuma yake. Nilikuwa na msezile mugorge. Et j'arrachais l'agneau de la gueule de lion ou de la gueule de l'ours. L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera de certaines circonstances. Bien aimé, malgré uko faible, bakita kuvunja moyo, bakumbushe uko kwenye umetoka na Mungu. Ule mwenye alikuokoa jana hata kuachilia leo. Nous avons une histoire avec l'Éternel. Même si aujourd'hui les choses semblent être obscurcies. Bien aimé, si tu es au copa, j'ai une histoire avec Dieu. Ngali tuokoa le 27 janvier. Atatuacha tukufie mbarabara. Walikuokoaka ile wakati ya volcan. Atakuacha leo kifo moja kuikamate. Mtu asizarau faiblesse yako ya saa hii. Les faibles d'aujourd'hui sont les forts de demain. Hatuogope kitu. Mais njo sasa inafika wakati yenye Zakaria nasimama apre kusikia maneno
ya batobija, ya basanibalati. Zakaria anasimama, anajazwa. Mniambie, mumadécouragement yanajazwa. Mais wewe ukipata découragement unalia. Kama unawaza Mungu anahangaika machozi. Machozi haishitule Mungu. Mbele habari ya Shamu Israeli balilia, ilishitula Mungu. Mesa Moizi aliongea na Mungu, solution ilipatikana. Mulile kilio yako, acha kulia. Ongea na Mungu pale ya kulia lia. Et c'est là que jamaa Zakaria na jazwa anaingia katika roho, anaanza tabiri, anasema usicheke hii faible commencement yenye mko naona kuzorobabeli. Ukiona vitu inakushinda na watu wanakuzunguruka biko na kuvunja moyo, usiache vile vitu juu vinakushinda. Mekazana. Ukishindwa na ulikuwa umeeseye, bibali kuvunja moyo, walikuita kiwerewewe. Me ukiweza na bali kuvunja moyo, kisha ilete fierté, batajitapia kawe. Bartimea anasikia ni Yesu wa Nazareti anapita. Analamika, Jésus, fils de David, aie pitié. Banamuvunja moyo. Bartimea akakaza. Banamuvunja moyo tena, analalamika. Biblia inasema Yesu akakuoblige asimame. Yesu magina akajiambia kuchama. Niisha fa semblant yote. Mais anakaza na atanje. Kumbe Bartimea alielewa Yesu akivuka hapa leo hatapita tena. Pour votre information, Yesu aliingia tu Jeriko limoja. Siku ya kuingia ndio alikutana naka na Zashe. Na siku ya kutoka ndio atapita kumlango kwa Bartimea. Maana Bartimea kirate tu occasion ya kuonana na Yesu au ya kuita Yesu. Yesu atapita tena kunjia. Kisha banamuvunja moyo. Et très souvent faible commencement banatuvunja moyo ni lenye liko bien kutuzidi. Parce que ceux qui étaient en train de décourager Bartimée, et ils avaient au moins les yeux. Walikuwa na macho liko naona Yesu. Ndio Bartimée anajua nikifuatana na nyie Mungu na macho mimi nabakia kipofu. Umestafuatana na yenu, mimi nalalamika. Kienye sione, kinywa yangu itafanya nikione. Na sasa yenye wanaendelea vile, Yesu anasimama. Sasa tu Yesu anasimama. Yesu alikuwa na uwezo wa kurudia nyuma kutanana na Bartimea. Si alikuwa na uwezo? Au Yesu alikuwa na uwezo wa kufungulia Bartimea macho kwa mbali? Si alikuwa na uwezo? Mimi anasema muniletee haya. Kisha na wanamwambia jipe moyo. Anakuita. Na sasa Bartimea anasema, "Haiko ndio mbona nikataza kumuita sasa hivi." Ona, ukipatana na yabo batakucheka na batakushinda. Ni ukikazana, hao ndio watakuwa wafanatike yako. Na kuambia uko sona kuana Mungu vitu vinakatala na wanakuvunja moyo. Ukivunjika moyo wanasema hakwena Mungu ndio maana alishindwa. Ndio ukireisi watasema garçon na kuana Mungu malgré le pas ametenir na amefika mbali. Tusivunjike moyo bien aimé. Amen. Tukazane. Andika hii principe moya juu ya kinahusu faible commencement. Oh, je vois l'homme de Dieu qu'on a ici. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Il est en train de créer son entité. Il principe yandike. Fasi yote kwenye kuko faible commencement, Mungu anajirevelaka. Au nitie mustari. Dieu ne se révèle pas à l'accomplissement, mais Dieu se révèle au commencement. Pourquoi? Parce que c'est au commencement que l'homme n'a rien. Mwenye ataanza naye hana kitu, mais Dieu il a tout. Maintenant Mungu hajire munisikie bien. Dieu ne se révèle pas à l'accomplissement, mais il se révèle où? Au commencement. Tout pas moi, hein? Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu à l'accomplissement n'est pas une révélation,
mais c'est une manifestation. Dieu se manifeste à l'accomplissement, mais il se révèle au commencement. Parce qu'au commencement, c'est lui avec qui Dieu commence. Lui, il n'a rien, mais c'est Dieu qui a tout. Il détient tout. Il faut que tu aies un moyen qui t'a révélé quoi que Dieu a moupatie. Bien, il t'a moussaïdi à réussir. Prenons la personne de Moïse. Est-ce que vous savez que la destinée de la libération d'Israël était cachée dans un panier? Une femme du nom de Jochébed, elle tombe enceinte. Elle avait déjà sa fille aînée qui s'appelait Marie. Myriam. Le premier fils de Myriam, il s'appelait Aaron. 3 ans plus tard, la femme tombe enceinte. Et 9 mois après, elle a accouché Moutoto. Mais Moutoto a accouché mu période ya mbaya Farao ishatia sheria. Moutoto mwanaume Mwaebrania mwatazaliwa bamunyonge bamtupe yule ya fleuve Nil. Et la mère après kuzala mtoto anaona siwezi itika huyu. Bamuue. Ifungule parenthèse. Cette maman, elle a tout fait pour protéger et préserver la vie de Moïse. Ne sachant pas que nyuma ya préserver maisha ya Moïse, alikuwa na préserver propre vie yake. Il y a des personnes, si tu les protèges aujourd'hui, tu te protèges pour ton dans ton futur. Bon, si vous tuez Joseph, ça c'est fort, très fort. Mes amis, les frères de Joseph ont complété contre lui. Mais à cause de ces songes, n'est-ce pas? Walikuwa natukia Yusuf juu ya ndoto zake. Alilota hivi na hivi na hivi. Na wakaona tu interpretation atakutawala. Mais walikuwa wajue kama muko mazuza mtandi na manonti mundoto yake. Ndio ndo watawala. Mais haitakuwa kutawala kuwafanya watumwa. Kisa yenye tafikaka Egypte niye jonda matarishi yako shene kwa mutasirivive. Manake mukiua Joseph munaua Goshene yenu. Jirani mwambie ukiniua sama unaua avenir yako bila kujua. Il ne savait pas que dans l'accomplissement du songe de Joseph, il y aura plusieurs scènes. Ça honneur et tu as accomplissement de notre Joseph. Tu peux combattre quelqu'un aujourd'hui parce qu'il y a un niveau faible. Il n'a rien. Mais tu as promesse à Mungu kumaisha yake. Na ile promesse à Mungu kumaisha yake, peut-être Mungu baraka yako protéger aye. Et Yokebede anatufundisha nikichunga Musa na preserve maisha yake, kumbe mimi na protéger mwenye atatuokoa kesho. Manake Moïse angekufaka, Israeli yote wangepotelea Egypte. Il y a des personnes ukimpoteza naona potea ndani yake. Hawa nisurudilie phrase hii. Kuna watu ukimpoteza naona potelea mkupotea yake. Na ukimtunza mzuri unajitunza mkumtunza yake. Moïse, sa mama anafanya etromwa, elle ne sait plus kumchunga, akasema uga sota niletea problem na sitaki akufa. Njo mera akashona kitunga akaipaka lami se corbeille ya poids de jonc akamudepose ndani Moïse. Kumbe mwenye anatia mwili panye ni avenir ya salut ya Israël. Et Moïse pouvait pleurer. Yulu Yamai, qui va écouter ses pleurs, qui va entendre ses cris. Yumswala sei ile siku fio wa Farao alikianawa, jua alikuwa na hamu ya kunawa. Eske wao mnakosa madushi? Wao mnakosa mabisi? Ni destine ya Moïse ndio ilikosesha ule fia amani. Mungu akoseshe mtu wa maana maisha yako kwenye iko amani. Akutamani na wewe kwa Yesu. Sasa ninabaki na 5 minutes. Kuna 5 minutes. Huyu Moïse mwenye iko caché mpanye.
ndio mwenye atakia kuwa sali ya peple ya kesho. Kuna mtu anaweza kuwa anaficha maleo, hana ya kuvutia, lakini ule ndio msaada ya jamaa yake. Ndiye usizarau mtu juu hana kitu sahi. Nilizoea sema sana kumitandao, usimzarau mtu sababu hana kitu cha kupatia leo. Ujue ni hatima gani Bwana kamwandalia. Et c'est comme ça. Moïse va grandir. Il est bien aimé sa fille au Pharaon en Afrique. Ça tout banafika ku naita ni plage ya Fleur du Nil. Ça banafika pale. Fia na tato shamangu banasikia sauti ya mtoto. Iko na lia. Ba servante ya binti wa Pharaon banasogea pale. Banaona katoto kiko na lia. Katoto kanaume. Kisha sikia vile fia wa Pharaon akasema sasa kapenda ule mtoto na akamwadopte. Akamuita kwa jina ya Musa. Musa wazazi yake hawakupata wakati ya kumpatia jina. Ni watu wenye hawana majina, Mungu anakuwa na projet. Injili yenye inaonekana ingali informe vile, je, ni Mungu iko nayo projet. Wewe mtumishi mwenye inaonekana hakuna mwana kuangalia, wewe Mungu iko nayo projet. Na mimi nasema muangalie makubwa. Nazaki Pastor Jonathan Shala fundisha. Balijua kama ni Hebreu haiko Egyptien. Kama Musa ni mzungu, Egypte nao kuna kwa wazungu. Si mnajua hii? Sasa balijua katoto kanaone katoa mwa. Balijua kama haiko wa Misri ni wa Hebrania. Na yeye mwezi taka hamyajulizaje? Ayo utajua huyu mtoto wa miezi 3 haiko wetu. Ni wa watu. Mnajua nini? Nijua ni mdesabie. Sasa na mdesabie mkanuni, mkawaida ya kila Waebrania. Mtoto mwanaume akieleza siku 8 naomba wamsirconcise. Maana ni circoncision ya Moïse ndio ilirevele identite yake. Yeye ni wapagani wanachuaka huko na alama za wokovu au hapana? Même au milieu des incirconcis, au milieu des païens, unapaswa onesha maempreinte za wokovu. Ndio maana nje tukisogelea wastari haiko juu watu influence, na juu Yesu wetu wa influence. Sijui kama mnanisikia. Kusogelea mwanaharibika au na misi tikeli ile. Il est vrai que ni phrase mwalitiaka sipingi ile sagesse yake, ceux qui s'assemblent misi katale. Mais il y a des cas ziko na exception. Il est possible ukutanane na wakuchafuka na ubakie bila kuchafuka. Tomate maya kuoza inaozeshaka mfuko mzima. Unaonaka zingine zilioza, zingine zilikatala. Oza hapa tunakutana na wakuharibika, tunakatala haribika. Joseph alitumika na Farao. Alikuwa mlosi. Farao ni mlosi. Aligeuka mara moja mlosi. Sasa. Mpaka ukisoma maandiko, Joseph aligeuka père spirituel wa Farao. Maana yule Farao ageuze Joseph. Ni Joseph ndio akamwinfluence. Enda na wewe influence na Joseph. Nous sommes de cette génération-là. Et wanaweza kutana na wakuharibika. Tunakutanana nao watu wanasema tuishaharibika, kumbe tuko na warevele Yesu wa kweli. Juma wala kule wazuri sasa. Nitaangu kama nimeenea basi. A suivre. Nitaendelea ndugu, ipo tuheshimie wakati.